Guys, for today's video guys, sakit na kayo kong lubot guys. Pindoy pa lang mi guys, Pindoy Negros Oriental guys. Padulong mig Dumaguete guys, din Dumaguete. Mag-parts na lang kami guys papuntang Dipulog. Tapos Dipulog guys, travel na naman papuntang Bukidnon, Balay-Balay. Siguro mga 2 araw guys, or 3 araw. Sakit na yung puwit ko guys. Naluto na akong itlog guys, luto na. Pinaluto akong itlog, init na kayo.